of heaven, King of glory. Most holy, highest God, King of glory. We thank you again this day, Almighty God. Not only for the breath of life, Lord, but also for the grace to have access in your presence. To be longing to you, Shaddai. Father, to have access in your presence, Lord, is to have access to your glory. Is to have access to your divinity. Is to have access to what the world will never give and will never do. Take your place now, O King of glory. The reason of our presence into your presence, Lord, is that you speak to us so we can live, Lord. Like Peter said, where can we go? To your word of life. Father, your word give life and Shaddai. Father, that's why we need you. We are hungry, we are thirsty, Father, of you. Yeah, from what coming from your heart, Jehovah. Lord, for your Holy Spirit, Jesus Christ, fill our life, fill our heart with yourself, King of Lord, to your word, Lord. Now help us to understand your word, the revelation of your word, King of Lord, that Father, you can discover what is hardened to the world, but prepare for those who love you before the foundation of the world. Take your place, Almighty God. My joy is your presence, Lord. Lord, for your Holy name, Lord, King of God. Please heal. Please restore, Shaddai, Yeshua. Please transform. Please bless, Lord, Almighty God. Please fill of your life, Jehovah. Please yourself manifest your glory. Please restore. Please transform. Please heal, Jehovah. Nothing is impossible to your Almighty God. Have your way. You're the same yesterday, today, and forever. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Clap our hands in the name of the Lord Jesus Christ. Yes, Lord. Yeah. We thank the Lord, a King of glory. Le damos gracias al Señor, el Rey de Gloria. Almighty God, for His glorious time, His glorious. Por el Dios poderoso, por su gloria. Yeah, for His glory. Por su gloria, hermanos, hermanos. Brethren, Hermanos, in the presence of the Lord, en la presencia del Señor, yes, there is full of joy. hay lleno de plenitud de yes, in alegría. the presence of the Lord, brethren, En la presencia del Señor, hermanos, we forget the world. Olvidamos el mundo. Because in the world, Porque en el mundo there are a lot of things muchas cosas can still make you sad. Que como sea te puede poner uno triste. For sure. Seguramente. According to how I learned the world, a segundo como está el mundo, el mundo will never make you happy. El mundo nunca te va a hacer, nunca va a ser uno alegre. You can receive whatever you can receive from the world. Puedes recibir lo que sea del mundo. But somewhere, en ningún lugar, you feel just sadness. Vas a sentir en un you lugar find triste. Somewhere, vas a encontrar en un lugar, become just sad. Te convierte triste. But the presence of the Lord, pero en la presencia del Señor, in the presence of the Lord, brethren, en la presencia del Señor, you will never be disappointed. Tú nunca vas a you never be deceived. Nunca vas a ser engañado. Yes, you feel joy. Te va a feel happiness. Siente alegría. Which yourself you can't explain to people. Que tu mente no sabe cómo explicar. Yes, you can't explain the things which is happening to the world. No. Puedes explicar al mundo que estás escondiendo al público. Again, may the Lord bless everyone. El Señor bendiga a todo el mundo aquí, hermanos y hermanas. Coming in the presence of the living God. Por venir en la presencia del Señor. Responding to His call. Respondiendo a su llamada. Like the group of praise they were singing. Como el grupo de alabanza estaba cantando. When the Lord Jesus Christ called me by name. Cuando el Señor Jesucristo llamó mi nombre. I respond, I will answer. Yo voy a responder, voy a contestar. Thank you, Lord. Amen. I thank Lord for the praise group. Le doy gracias a Dios, Señor, por el grupo de alabanza. You know, sometimes, a veces, if you don't catch very well what is they are singing, si no agarra muy bien lo que están cantando ellos, is no good. No está bien. But when you catch well those words, pero cuando agarra bien esas palabras, touching heart, vas a agarrar su corazón, is preaching, su prédica. Amen. And I was happy, y yo estaba alegre, to see them. A verles a ellos. No matter the mother is not there. No como sea como su madre no está aquí. But however, pero como sea, they decidieron to come to serve the Lord. A venir a servir al Señor. Yeah, may the Lord bless them. Que el Señor les bendiga. Amen. Yes. How can I be absent when why the children like to serve the Lord?
Como el niño es como le encanta servir al Señor. I know your Father's Day. Su padre está aquí. Yo hoy día padre de los padres. I didn't know. No sabía. But however, Pero como we are sea, the presence estamos en la of presencia our Heavenly de Father. nuestro Padre Celestial. Yes, we celebrate Him Celebramos a Él every day. todos los días. Amen. Yes. Please, we have a glorious message. Por favor, tenemos un mensaje glorioso. Born of incorruptible seed. Nacido de simiente incorruptible. Yes, I like that. Amen. Born of incorruptible seed. Nacido de simiente incorruptible. Oh, thank you, Lord. Please write it down. ¿Puedo anotar, por favor? First Peter, El primer libro de Pedro, chapter 2, capítulo 2, verse 23. versículo 23. First Peter, Primer libro de Pedro, chapter 2, capítulo 2, verse 23. versículo 23. And also Y también John, el libro de Juan, chapter 1, capítulo 1, verse 18. versículo 13. And also Y también James, el libro de Santiago, chapter 1, capítulo 1, verse 18. versículo 18. And also Y también 1 Corinthians, el primer libro de Corintios, chapter 4, capítulo 4, verse 15. versículo 15. Yes. And the last one, Y el último, John, libro de Juan, chapter 3, capítulo 3, from 3. desde el versículo 3. Oh, thank you, Lord, for your words. Can we please stand for the reading of the words? Si podemos todos colocar de pies por leyendo la palabra del Señor. What did you say? What time are you going again? Can we stand for the reading of the words? Podemos colocar de pie todo el mundo por leer la palabra del Señor. Daddy. Please, is it 1 Peter chapter 1 verse, not chapter 2, but chapter 1? El primer libro de Pedro, Sorry about disculpa, es capítulo 1, Yeah, chapter 1, not chapter 2. no capítulo 2, pero capítulo 1, Yes. From verse 23. este versículo 23. Yes. But I prefer myself to start by verse 21, Prefiero comenzar el versículo 21. even from verse 20. Chapter 1. Even from verse 18. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in this last time for you, who by him, very important, do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Very important. Seeing ye have purified your soul in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Verse 23, very important. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, but by the word of God, which live and abide forever. I want to repeat 23, very important. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which live and abide forever. Oh la la, Lord is God. French 5, just 23 for the time. Yes,
Okay, today is just Spanish. Sorry, we don't have French today. Dice la palabra hoy día, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yes. And then John chapter 1, Y ahora el libro de Juan, capítulo 1, verse 18. versículo 13. Says that Old Testament. John chapter 1. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 13. Yes. Okay, let's go to John. John Verse what? 18. John. But I prefer to start from 10. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe of his name. The thing which were born not of blood, not of the will of the flesh, not of the will of man, but of God. I like that. And then, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. The glory is of the only begotten of the Father, full of grace and the truth. Spanish just 13 for the time, please. Dice la palabra, Yes, Lord. los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, Yeah, ni de voluntad de varón, sino yeah. de Dios. James chapter 1, verse 18. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. The Lord. But I prefer to start by 13. But our problem is 18. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust has conceived, it brings forth sin, and sin, when it is finished, brings forth death. 16. Do not err, my beloved brethren. Verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, and come down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Verse 18, which is our problem. Of his own will beget he us. I want to read that. Of his own will beget he us with the word of truth. Very important that we should be kind of fruit, first fruit of his creature. Oh, glory to the Lord. Yeah, friend, about Spanish, just speak it, please. Dice la palabra, Él de su voluntad nos Yes. hizo nacer por la palabra de verdad, Yes. para que seamos primicias de sus criaturas. Yes. Very important. 1 Corinthians 4, verse 15. El primer libro de Corintios, capítulo 4, versículo 15, please. 15, por favor. Yes. Lord, to the Lord. Second Corinthians, where is it? Is it First Corinthians or Second Corinthians? Okay, Chronicles, let's put it in the number. What's the important? But I prefer to start by 13, even by 12. Even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gift, seek that ye may excel to the edifying of the church. Verse 13. Wherefore let him that speak in an unknown tongue pray that he may interpret. Verse 14. Oh, sorry. It's chapter 4. I went to chapter 14. Sorry about church. Forgive me, please. That's okay.
chapter 4, not chapter 14. Capítulo Verse 4, 15. capítulo 4, Yes. versículo 15. Yeah, but I prefer to start by 10. We are foolish for Christ's sake, but ye are wise in Christ. Very important. We are weak, but ye are strong. Ye are honorable, but we are despised. Even unto this present hour, we both hunger and thirst and are naked and are buffeted and have no certain dwelling place. 12. And labor working with our own hands, being revealed, we bless, being persecuted, we suffer it. Verse 13. Being deformed, we entreated, we are made as the filth of the world, and are the offscouring of all things unto this day. Verse 14. I write not these things to shame you, but as my beloved sons are warning you. Verse 15. For so ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Very important. Spanish just 15 verse, please. Amen. Hallelujah. Dice la palabra, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, Yeah. no tendréis muchos padres. Yeah. Pues en Cristo Jesús, Yes. yo os engendré por medio del Evangelio. Yes, the last scriptures. La última escritura, John chapter 3. el libro de Juan, capítulo 3. I prefer to start by verse 3. Prefiero comenzar desde el versículo 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I said unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Very, very, I said unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. French Spanish, just verse 3 for the time. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Yes. que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Please, Lord, again, good time in your presence. Speak to us. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amén. These things. Yes. Asiento. Yeah. Brethren, Hermanos, by the goodness and mercy, por la gracia y misericordia del I Señor, will be rushing today. puede que la presentando hoy día, We are receiving, speaking about vamos a recibir y hablar sobre él, born of the incorruptible seed. nacido del semiente incorruptible. Yes, born of incorruptible seed. Nacido del semiente incorruptible. Or born of seed, the seed incorruptible. O nacido del semiente incorruptible. Yes. Brethren, Hermanos, maybe 3 things I will speak about. tal vez 3 cosas que voy a hablar sobre él, tal vez 4. Born, Nacido, seed, semiente, corruptible or incorruptible. corruptible o incorruptible. Church, Iglesia, listen, escuchen, general speaking, generalmente hablando, we are born in the flesh, estamos nacidos en carne, and then y ahí, for somebody to be born, habrá que ser nacido. the apparition, El apareció, yes, the existence su existencia of one element very important, de un elemento muy importante which brings somebody to life. que trae a alguien en vida. For somebody to be born Para que está nacido, is an element very important, hay un elemento muy importante which is called the seed. que es llamado simiente. Yes, in this flesh, En esta carne, the father el padre is the producer. es el productor, He must have the seed. tiene que tener semiente. And even if he has the seed, Y aunque él tenga semiente, he must put that seed él tiene que poner esa semilla in a woman, en la mujer, wife, su
esposa. Yes. Once the wife received the seed, Cuando la esposa recibe el simiente, then y ahí from the wife, de la esposa, the seed el simiente take flesh. toma carne. But listen, brethren, Pero escuchen, hermanos, in men, en el nombre, seed is invisible. el simiente es invisible, Is a spirit. es espíritu, Is hard in the blood. está escondido Thanks, en la Lord. sangre. Thanks, Lord. That seed Ese simiente is invisible. es invisible, Is a spirit. es espíritu, Is hardened está in escondido the blood. en la sangre. Now, Ahora, when there is a relationship cuando hay relación between flesh and the flesh, entre el carne y el carne, men give, el hombre da a woman receive. y la mujer recibe. Church out there, Estamos ahí en la iglesia. it's very, very important to know. Es muy importante saber. Now, I want to open something very Ahora, important, yo quiero abrir una cosa que vamos just for general knowledge solamente por el, in the spiritual world. en el mundo espiritual. That's why Eso es porque the Lord don't allow adultery. el Señor no permite adulterio. Yes, because Porque in every relationship en toda relación you give, tú das and then y allí one receive. el otro recibe. You give Tú das and you receive. y tú recibes. One receive Uno recibe and one give also. y uno da también. And then, Y allí, if you don't know the person, si tú no conoces a la persona, spiritually speaking, espiritualmente in hablando, the person, si la persona, you don't know his spirit, tú no sabes, tú no conoces su because espíritu, everything are hard in his porque spirit. todas esas escondidas en el espíritu. Lord, I don't want to go take another branch so long. My God. Church out there. Estamos en la iglesia. The world, El mundo, even Satan knows these things, hasta Satanás conoce is esas cosas. destroyed Él destruye through relationship, por medio de relaciones. through the that exchange of life. Entre el cambio de vida. Yes, through sex. Por medio de sexo. I have to be clear on that. Yo tengo que estar claro con Yes, eso. that's why you can see Eso es porque tú puedes the ver. problem with the sin El problema de starts ese since Genesis. comenzó desde Génesis. Yes, start since Genesis. Comenzó desde Génesis. And you can Y understand tú puedes entender. that even there, Desde allí, you find that in Eve, te encuentras que en Eva, came to see, ella, came to see, ¿quién tú sí? to see. Ella tenía dos semillas. Yes, one seed, Una semilla, which is line que es línea to obey the law. para obedecer el Señor. Other line En la otra línea, of disobedience desobediencia until today. hasta hoy día. Yes, that seed Esa semilla was in the flesh. estaba en la Now carne, it's in the spirit. ahora está en el espíritu. You can see, Tú puedes ver, even if Abel died, aunque Dios, Abel fue matado, but Seth, pero Seth, from Seth, de Seth, is other line, esa otra línea, is other seed, otra simiente, the seed of obedience. el simiente From de Seth, obediencia, de Seth, adoration started there. oración, From Seth, de Seth, Abraham came there. vino Abraham, From there, de ahí, Jesus came from there. Jesús vino de ahí. Amen. Church, are you there? Estamos en la iglesia. Now, Ahora, even in the spiritual world, en el mundo you espiritual, can see tú puedes ver that if Satan wants to destroy your life, que si Satanás quiere destruir tu vida, he can send to you él te puede decir a ti, a wrong person. él te puede fijar en ti una mala persona Yes, to exchange. para ese intercambio. You can receive wrong things. Tú puedes recibir mal You cosas. can destroy all your life Tú puedes destruir toda tu vida just through sex. solamente por medio de sexo. Yes, by receiving, O recibiendo. you can give your good seed, Tú puedes dar tu buen but simiente, the pero person la persona can destroy that. lo puedes destruir. Lord help me. Amen. Church, I there. Estamos ahí, iglesia. That's why Es it's very important Es muy to importante understand entender why the Lord don't allow adultery. lo que el Señor, porque el Señor no permite adulterio. And you can see, Y tú puedes oh ver, Lord help me. I don't want to go there. Church iglesia, is about the seed. eso va del Now, simiente. physically speaking, Ahora, físicamente hablando, the seed, el simiente, when somebody receives seed, cuando alguien recibe el simiente, you can see tú puedes that ver from Eden, que desde Adán, the seed el simiente was corrupted. fue corrompido. Yes, that seed Ese simiente was corrupted. fue corrompido. Because the seed was corrupted, Y como el simiente fue corrompido, that seed ese simiente produced death. produjo muerte. And the Y consequence la consecuencia, of disobedience, yes, Lord, and the consequence y la of consecuencia corruption de corrupción is all the wrong things today. es todas las malas cosas hoy. The world was destroyed. El mundo fue destruido. These things Estas cosas started
From when Eve heard the voice of Satan. Esa cosa comenzó desde cuando Eva escuchó la voz de Yes, Satanás. then from there Y de ahí, can come de ahí vino Cain. de ahí. Yes, that day, Comenzó ahí, killing, matando, hating, muriendo, and hiriendo. then Ahí, that generation, esa generación, the generation of Goliath, la generación de Goliat, the generation of Philistine, la generación the generation of Canaan, de Caín, those people, esa gente they come from there. que viene de esa línea. Then De ahí, you can see tú puedes the ver, living God, el Dios vivo just them, lo arrojó and to give the reins y para dar sus to tierras Israel, a Israel, which is the seed que esa which semilla was seen, was chosen que fuese escogido by the living God por el Dios for vivo. them Para que to be ellos, the particular people. por eso era el pueblo Israel, particular. or Israel, just the shadow solamente fue la of the sombra things coming. de las cosas viniendo. Amen. Church, I there. Estamos ahí. Israel, Israel or the shadow of the fue church. la sombra de la Israel iglesia. came out from Egypt. Israel salió fuera de Egipto. Now the church Ahora la is iglesia the people es la gente coming out from the world. saliendo fuera del mundo. Yes. Amen. Church, I there. Estamos ahí, iglesia. Now listen. Ahora escuchen. Even physically speaking, A mí físicamente hablando, Israel is the Israel flesh. es carne. That of the spiritual people. El tipo del pueblo espiritual. Yes, that of the spiritual people. Tipo del pueblo espiritual. Now, Ahora, listen. escuchen. When Israel went out from Egypt, Cuando Israel salió fuera de Egipto, everything was prophetical. todo fue profetical. For them to go out, Para ellos afuera, they have to be redeemed. ellos tienen que ser redimidos. Sacrifice must be there. El sacrificio tiene que estar. The living God El Dios vivo gave order dio for orden the lamb para que el to cordero be killed sea and the desollado y la blood sangre be on the doors está en las of puertas every Jewish de cada to judío. make difference Para hacer diferencia between entre people la gente who belong to the living que le God pertenece al Dios and vivo those who don't belong to the y living God. aquellos que no le pertenecen a It Dios. was prophetical, Eso fue profético. meaning Es decir, the blood que la of sangre the lamb del cordero was prophesying estaba profetizando the seed, el the simiente, difference la diferencia between the seed entre la simiente of the earth de la tierra and the seed of y heaven. la simiente del cielo. Amen. Church out there. Estamos ahí, As iglesia. I just said in the beginning, Como he dicho en by my el introduction, por la mi introducción, that que the seed in man en el simiente del hombre is still yet spirit, no había espíritu, but in the blood pero en la sangre is invisible. es invisible. Corruption Corrupción is in the spirit of somebody. está en el Yes, Lord. espíritu de alguien. Corruption Corrupción in the blood of somebody. en la Yes, sangre Lord. de alguien. The nature of La somebody naturaleza de alguien is in his blood, está en su is sangre, in his spirit. está en su espíritu. Yes, the character El of carácter somebody de alguien is in his blood, está en su is in sangre, his spirit. está en su espíritu. Yes, from the spirit Del espíritu become visible se convierte by the visible, manifestation pero la manifestación of the life de la vida which was hidden está escondido in the en spirit el and espíritu the blood. y la sangre. Just out there. Estamos ahí, iglesia. Now, Ahora I thank the Lord. le doy gracias al Señor. Jesus Christ Jesucristo supposed had to materialize tiene que materializar what was a shadow, que lo que fue la sombra, what was a prophecy lo que estaba en profecía for Israel para Israel, to take flesh para tomar carne into this generation, y para esta into generación, our time, entre nuestro in tiempo, the second en dispensation. la segunda dispensación. Jesus Christ Jesucristo is that lamb. es ese cordero. Yes. Amen. Is that lamb. Él fue ese cordero. And listen, brother, Para escuchar, iglesia. in him En él, himself, el mismo, he is the seed of above. él es ese mismo. Jesus Christ is Jesucristo. the seed from Él above. es semiente de He was arriba. not coming from the earth, Él but he is the seed from above. Él es el semiente de arriba. That seed Ese semiente was promised fue prometido since Genesis, desde Génesis. when the living God Cuando el Dios vivo came to destroy vino a destruir a serpent. el serpiente. The word of God says, Dice la palabra de after Dios. disobedience, Después de la desobediencia, he didn't ask any question to serpent. él no le hizo preguntas al He asked serpiente. question just to Adam. Solamente le hizo pregunta a Adán. Adam, Adán, where are you? ¿dónde estás?
And them say, Adán I'm respondió, hiding yo estoy escondido because I'm naked. porque soy desnudo. Who told you you are naked? ¿Quién te dijo a ti que tú estás The desnudo? wife Esposa, you have given to me que tú me has dado a mí, gave me the fruit me dio el fruto and I ate. y yo comí. Why Eve, wife, Eva, What happened? ¿qué sucedió? the serpent La serpiente lied me. me engañó. Now listen, Ahora escucha, the living God el Dios vivo didn't ask any question no hizo preguntas to the serpent. al serpiente. Why? ¿Por qué? There were not covenant Porque no hay pacto between the living God entre Dios vivo and the y serpent, el serpiente, but there were pero covenant había pacto between Adam entre and Adán the living God. y el Dios vivo. Amen. Church, I know. Estamos ahí. Listen what the living God La razón por did la que have Dios nothing to ask to no Satan. tenía nada que Serpent. preguntarle al serpiente. Now listen, Ahora escuche, to Satan, a Satanás the living God el Dios vivo started by cursing him. comenzó a He said, diciéndole, I will make a difference yo voy a hacer diferencia between you. entre tú, I will make enmity voy a hacer Between you. entre tú and the woman, y la mujer, between your seed entre tu semilla and her seed. y su The semilla. seed of woman La semilla del hombre will rise. va a herir Yes, your head. tu cabeza. Oh, which woman? ¿Qué mujer? Is it Eve? Es No. No. Church, I know. Estamos en la iglesia. Which seed? ¿Qué semilla? Is ¿Qué it semilla? Adam? ¿Y Adán? No. No. Is it Isaac? Isaac? No. No. Now, when you continue Ahora cuando continúa in Genesis, en Génesis, you find that te encuentras when the living God y por el Dios vivo, took Abraham, le dijo a Abraham, he said, le dicho él, from Isaac de Isaac will come the seed. va a venir el semiente. Now, Ahora, when you go to Galatians, cuando tú vas a Galatas, Apostle Paul Apóstol Pablo speak about that woman habló sobre esa and mujer speak about the seed. y habló sobre la simiente y la Galatians en Gálatas chapter 3, capítulo 3, verse 16. versículo 16. Apostle says, Apóstol Pablo ha dicho, the woman, la mujer, that woman was spoken esa mujer que fue in hablado Jerusalem es from Jerusalén above. de arriba. Amen. And that seed, Y ese semiente, according to Galatians según chapter Gálatas 4, capítulo verse 4, 26, versículo the 26, seed el semiente which is supposed to come que in estaba supuesto a from venir Jerusalem, de Jerusalén, woman of above, la mujer de arriba, that Jerusalem, ese Jerusalén which is our mother. es nuestra madre. You know what I'm saying? Dice la palabra de Dios, Our mother nuestra madre in Jerusalem es from Jerusalén above. de arriba. Now the seed Para el is semiente supposed to come estaba supuesto a from venir above, de arriba, from the mother de la madre, above. de arriba, Jerusalem from above. de Jerusalén de And arriba. Paul was saying Apóstol Pablo dice, the seed el semiente is Christ. es Cristo. Gloria al Señor. Church, how it is. Estamos en la iglesia. Jesus himself Jesucristo es being the el seed semiente. supposed to produce Estamos supuestos a producir, a producir new world, nuevo mundo, new people. nuevo pueblo. Amen. Gloria al Señor. The first Adam El primer Adán produced produjo the seed el from semiente the earth, de la but tierra. the second Adam, Pero el segundo Adán, who's coming from above, que viene de had arriba, to produce tiene que producir the seed el semiente from above. de arriba. Gloria al Señor. Church, are you there? Estamos en la iglesia. Now, Ahora, to produce a producir the seed el semiente from heaven del cielo on the earth, sobre la tierra. and the flesh, La carne, as the flesh como la carne, produce produce the same way de la misma manera. the spirit El espíritu, have to produce. el espíritu tiene que producir también. Amen. Church, are you there? Estamos en la iglesia. The seed of the earth Las simientes de la tierra reproduce reproducen because they are that law porque hay of reproduction. hay ley de reproducción. The same De way la misma manera, Christ, Cristo, the seed from above, el simiente de have arriba, to reproduce, tiene que reproducir, have to multiply tiene que multiplicar himself él mismo on the earth. en la tierra. Church, are you there? Estamos en la iglesia. Amen. Jesus Christ, Jesucristo, the seed from above, el simiente de arriba, have to multiply tiene que multiplicar on the earth, en la have tierra, to reproduce tiene que reproducir many Christ mucho Cristo on the earth. en la tierra. Amen. Yes,
from Christ, de Cristo, the seed of above, el simiente de arriba, have to reproduce tiene que reproducir generation generaciones from above de arriba on the earth en la to tierra represent a representar heaven cielo on the earth. en la tierra, Yes. To represent a the representar kingdom el reino of heaven del on the cielo earth. en la tierra. Now, Ahora, when he met Nicodemus, donde el dicho a Nicodemus Nicodemo was wondering estaba about the maravillando miracles los that milagros Jesus was doing. que Jesús estamos haciendo. Jesus said Eso que te he in dicho John 3, en Juan he 3, said, le he dicho, no one nadie can see puede ver the kingdom el reino, of heaven el cielo, if it's not born again. si él no es nacido de nuevo. Church, are you there? Estamos en iglesia. And then Y ahí, Nicodemus a Nicodemo, asked, how? él preguntó, ¿cómo? I'm old. Yo soy viejo. How can I get inside again? ¿Cómo yo puedo entrar de nuevo My en mother's womb el vientre de mi to madre? be born again. Para ser nacido de Nicodemus Nicodemo, was doctors, él fue el doctor, but he didn't have a pero revelation no tenía of revelación the things of heaven. sobre las cosas del cielo. Church, are you there? Estamos en la iglesia. Now Jesus Christ Ahora Jesucristo start to explain to him comenzó a explicarle a él that no one que nadie can enter. puede entrar. The first time he said, Primera vez que no dicho, one can see nadie puede the ver kingdom. el reino. But the second time, La segunda he vez, said, he dicho, no one can enter nadie puede in entrar the kingdom of en el heaven reino del cielo if it's not born si no eres of nacido water de agua and spirit. y espíritu. Church, out there. Estamos en la iglesia. Now, Ahora, to be born, ser nacido it comes from the seed. viene del simiente. Listen, Escuchen, on the en earth, la tierra, men have to give the seed. el hombre que quiere dar Now, el Jesus Jesús, have to give the seed. él tiene que dar el The simiente. seed El simiente coming from him, viniendo de él, Christ, Cristo, being spirit, siendo espíritu, taking flesh, tomando carne, have produced a producir from him. de él. Give the seed Dar el to simiente reproduce para reproducir Christ on the earth. a Cristo en la tierra. That's the second born. Ese es el nacido The de firstborn, el we primer are nacido born in the flesh, es nacido de la carne, representing the first Adam. representando el primer Adán. But to represent Para representar the second el Adam, segundo you Adán, have to be born again. y tiene que ser nacido de nuevo. The first El Adam primer Adán had his sin tiene su was semilla corrupted, que fue corrompido. but the second Adam, El segundo Adán, his sin el was semiente incorruptible. fue incorruptible. Now, Ahora, Peter, Pedro, when he came cuando él vino, in his time, en su tiempo, he said, él dijo, you were born tú eres nacido, not no, with corruptible seed, no por simiente corruptible, but you were born pero fuiste nacido with incorruptible seed. con simiente Which incorruptible. seed? ¿Qué simiente? He said, Él dicho, the word of God. la palabra de Dios. Amen. Church, are you there? Estamos en iglesia. Meaning, Es decir, brethren, hermanos, the nature of heaven, la naturaleza del cielo, the life of heaven, la vida del cielo, the character of heaven, el carácter del the cielo, glory of la heaven, gloria del cielo, the personality of la heaven personalidad del is cielo, hidden es in escondido the seed of heaven. en el simiente del cielo. ¿Cómo? Brethren, Hermanos, no one nadie can reproduce puede reproducir the character of el heaven. carácter del cielo. No one Nadie can reproduce puede the reproducir life of la heaven. vida del No cielo. one Nadie can reproduce puede the power of reproducir heaven. el poder del cielo. No one Nadie can reproduce puede the reproducir glory of la heaven. gloria del No cielo. one Nadie can reproduce puede the reproducir identity of la heaven. identidad No del one cielo. Nadie can reproduce puede the reproducir personality of heaven la personalidad del cielo. if it is not reproduced Si no fue reproducido by the seed por el simiente and corruptible seed, o el simiente incorruptible, the word of God. la palabra de Dios. Amen, church. The first Adam El primer Adán, had to give él tiene que dar a seed from his flesh. su simiente de su carne. The second Adam El segundo Adán, had to give él tiene que a dar seed from him el simiente for de él. somebody Para to alguien be born again.
ser nacido de to nuevo, be reproduced. para ser reproducido. The second Adam, El segundo Adán, his spirit, su espíritu, his seed su simiente is in his spirit, está en su in espíritu, his blood. en su sangre. Church, Iglesia, estamos allí. now listen to the mystery. Ahora, escuchen el ministerio. How he's supposed to reproduce. ¿Cómo estamos supuestos a reproducir? Church Iglesia, is by giving es por dando his word. su palabra. When somebody receives Cuando alguien recibe him él as word, como palabra, that's why eso es porque John Juan, chapter 1 capítulo 1, from verse 12, desde el versículo the word of see, he came in the world. él vino al mundo, His own ever rejected him. su propio había But the rechazado. word of God see, himself, he is that word Él es, who created everything. él creó The word todo. of God see, Es la palabra de to Dios. those Para aquellos who had received him, habían who recibido a él, ¿qué? that word, Esa palabra this word ¿Qué palabra? was made the flesh. que fue hecho carne. Those Aquellos who had received que him, habían the recibido word of God see, es la palabra de Dios. he has given to them Él había dado a ellos the power el poder to become a the ser sons el hijos of God. de Dios. Amén. Gloria al Señor. Oh la la. Thanks, Lord. How? ¿Cómo? Somebody. Alguien. How do we receive Jesus? ¿Cómo recibimos a Jesús? We receive Jesus Recibimos a Jesús through His Word. por medio de su palabra. When you receive His Word, Cuando tú recibes la palabra, you open your heart tú abres tu to corazón receive Him a recibir a Él through His Word. por medio de su By palabra. believing Por Him creyendo Él through His Word. por medio de su When palabra. His Word Por su palabra comes into you viene dentro de ti as a seed, como simiente. that word Esa is palabra not empty. no está Look, vacía. that word Esa palabra bring trae Jesus Jesús into you. en ti. Gloria Gloria al Señor. Church, amen, amen. Word, Palabra, the living word, la palabra viva bring the heaven trae cielo into you. en ti. The living La word, palabra viva bring Jesus trae Jesús into you. en The ti. living La word, palabra viva bring trae the blood of la Jesus sangre de Jesús into you. en ti. The living La word, palabra viva bring trae the el spirit Espíritu of de Jesus Jesús into you. en ti. The word, La palabra bring trae the nature la naturaleza of Jesus de Jesús into you. en The ti. living La word, palabra viva bring trae the personality la personalidad of de Jesus Jesús into you. en ti. Gloria al Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Sometimes A veces, we speak about being born again, hablamos sobre el nacer de nuevo like something simple. como algo simple. No. No. Church, Iglesia, to be born again para ser nacido de nuevo, is by through es por medio from de the seed, el semiente, incorruptible seed. semiente incorruptible. Brethren, Hermanos, you can't by yourself tú no puedes por tu solo mismo avoid to do incorruptible things. evitar haciendo cosas incorruptibles. Yes, not by yourself. No por tú mismo. But the word of God, Pero la palabra de Dios, when the word of God abides, cuando la palabra de Dios habita en I ti, like that the apostle me says, gusta cuando la palabra dice when the eso. word of God Cuando la palabra de Dios abides habita into you, en ti, not only by receiving, no solamente por recibir, receive, but let the word pero que la palabra abide. habita. Amén. Church out there, Vamos a la iglesia, Lord to the living God, por el Señor. not only by reading, Y no solamente by reading, por leyendo, not only by preaching, no solamente por la prédica, but the word pero la have to palabra abide tiene que habitar into you. en ti. It's like in a woman, Como una mujer, when she can receive the seed, ella puede recibir el but simiente, if the seed pero si el simiente don't abide in her, no habita en ella, that seed can't reproduce the ese flesh. simiente no puede reproducir la carne. No. No. Church, I there. Vamos a la iglesia, The same way, de la misma manera. when you receive the living
Cuando tú recibes la palabra, when somebody cuando alguien receives recibe the incorruptible seed, el semillante and incorruptible, when the word cuando la palabra abide, habita, yes, Lord. Yahweh. When the word abide, cuando la palabra habita, we reproduce a reproduce second person into you. el segundo persona en ti. Our body Nuestro cuerpo represents the first Adam. representa el antiguo Adán. But when you receive Cuando the recibe living word, la palabra vida, and when the living word y cuando la palabra vida abide into you, habita en ti, the living la word palabra will vida produce va a into you reproducir en ti a new person. una persona nueva. Church, are we there? Estamos ahí, iglesia. Will produce Va a into you reproducir en ti a new person. una nueva persona. Now, Ahora, a new una person nueva persona is spiritual, es espiritual, is invisible, es is invisible, interior, es interior, have capacity tiene to capacidad impact para the impactar exterior. el exterior. Church, amen. Church, Iglesia, you know, some people, alguna gente, they have to force them, y tiene que forzarse a ellos. don't drink, No beba, don't take alcohol, no tome alcohol, don't take no cigarettes, tome cigarrillo, don't do this. no hace No, eso, no hace- we don't leave the word of God no leemos la palabra de by Dios imposition. por No, imposición, no. 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 The word of God. La palabra de Dios. You know why? ¿Sabe por qué? In Israel, En Israel, in time of en Israel, el tiempo de they Israel, didn't have capacity no tenía to capacidad live the word of a God vivir la palabra de Dios. because ¿Por qué? the word of La God palabra de Dios was in them estaba en ella as the law, como la ley, not life. pero no vida. Amen. Church. Church, are you there? Estamos en iglesia. That's why Eso es porque the word la in palabra that time en aquel tiempo didn't have impact no tenía impacto into them. en ellos. It was like a law, Fue como una an ley, imposition. una imposición. But during the time of Pero grace, durante el tiempo, during this time, durante ese we tiempo, have grace, tenemos we gracia, have access tenemos acceso for the word para la not palabra, to be a law, no solamente an no solamente imposition, una but imposición, I choose, pero, I decide. pero yo You decide tú decidiste by yourself por tú mismo for the word para que la to palabra abide. para que habita. Then, Y allí, when the word abide into cuando you, la palabra habita en ti, is automatically es automático. because inside the word, Eso de la palabra, the blood of Jesus is la there, sangre de Jesús está allí, the spirit of Jesus el is there, Espíritu de Jesús está allí, the nature of Jesus is la there. naturaleza de Jesús Now, está allí. the Ahora, blood of ahora la Jesus sangre de in Jesús, His word, en su by palabra, His spirit, con su espíritu, start to clean up your mind. comienza a limpiar tu mente. Yes, start to clean up your mind, Comienza a limpiar tu clean mente, up your character, limpiar tu carácter, destroy destruyendo your nature. tu naturaleza. Yes. That's why Eso es porque the word speak about meditating. la palabra habla sobre meditar. When you are meditating, Cuando estás you can't meditando, meditate the word tú no puedes if meditar la not palabra abiding into you. si no estás It's habitando when the word abides es into cuando you, la palabra it starts to habita en ti, turn into you. comienza a tornar en ti. You eat, you think. Yes. Tú comes, tú It's piensas, impacting your thought. está impactando tus And pensamientos then- y allí Your thought tus start to pensamientos change comienzan a cambiar and giving you y te dan a new personality. una nueva You become a personalidad. new person. Te convierte en una persona nueva. No one will impose you. Nadie te puede imponer. You feel yourself. Tú sientes tú mismo. I don't have to do this. No tengo que hacer esto. I have to do Yo this. tengo que hacer esto. Because ¿Por the qué? blood of La Jesus, sangre de through Jesús, His word, por medio de su palabra, cleaning your mind, limpiando tu cleaning mente, the wrong things, limpiando las mal and cosas bringing in you y trayendo en ti new things, nuevas new cosas, life, nueva vida, new personality, nueva new personalidad, character, nuevo new carácter, attitude, nueva actitud, love of the Lord. amor del Señor, Yes, hungry of the Lord, hambriento del thirst Señor, of the Lord. sediente del No one will Señor. force you. Nadie No, te fuerza, it's no, automatic. es Yes. automático. Yes. Gloria. The word of the living God, La palabra de Dios when it vivo start to abide in you, comienza a habitar en ti, start to impact comienza a your impactar relationship tu relación, with Him Con who Él. is invisible. es invisible. Yes. Amen. You don't see Him, Tú
no lo ves a You él, believe in him. pero tú crees en él. You don't see him. Tú no lo ves a But él, in you, pero en ti something is turning. algo está tornando. Something Algo is pushing you está to empujando seek him. para buscarle. No. No. Which thing? ¿Qué cosa? Somebody. Alguien The que spirit el espíritu of the living God. del Dios Through his vivo, word, por medio de su palabra, push you te empuja to love him. a To amarle, seek him. a buscarle. Yes. Amen. Give you new understanding. Te da nuevo entendimiento. Hello. Brethren, Hermanos, the uncorruptible seed. el simiente incorruptible. Yes. The uncorruptible seed El simiente corruptible is the word of God. es la palabra de Dios. Once it's abiding to you, Cuando estás habitando en ti, you won't accept tú no vas a to aceptar be corrupted a ser corrompido by the things of the por world, las cosas by del the mundo, world, por el mundo, by enemy, por el enemigo. with Satan. No. ¿Qué es Satanás? No, No. no. Corruption Corrupción is the meaning es significativo of mixing. de mezcla. Yes. Brethren, Hermanos, I always ask people, brethren, yo siempre le pido a la gente never accept que corruption. nunca acepta corrupción del enemigo. Corruption Corrupción comes from the wrong voice, viene de la mano the voice of Satan. el voz de Satanás. Yes, lot of cunning. Mucho astuto. There's no life inside there, No hay vida allí dentro. yet only death. Solamente muerte. Brethren, Hermanos, never accept nunca to acepta exchange hacer cambio what is heaven lo que es to cielo what is on the de earth. lo que es No, tierra. No. keep generously, Guarda celosidad. keep preciously Guarda preciosamente what is uncorruptible. lo que es incorruptible. Because ¿Por qué? what is Porque lo uncorruptible que es incorruptible produce eternity eternidad into you. en ti. Amen. What is corruptible Lo que es incorruptible produce produce what is perishable, lo que es perecible, what is passenger, lo que es pasajero, what is temporal. lo que es temporal. Hallelujah. Mm. Many times I want to tell people, Muchas veces yo le he dicho a la gente, I don't want to, I can't accept no puedo to aceptar lose a perder what is eternal lo que es eterno, from what is temporary. lo que para que No. lo que es temporal, no. The joy of this La world alegría de este is mundo temporary, es temporal, is periodic, es periódico, is perishable. es perecible. But the joy of heaven, produced by the word of the living God, is eternal, brothers and Es sisters. eterno, hermano. Yes. There, Ahí I will go to see voy a ver Moses. a Moisés, I will go to see voy a ver Apostle a Paul. apóstol I will Pablo, go to see voy a ver Peter. Pedro, I will go to enjoy voy a disfrutar Jesus Jesús, face to face. rostro a rostro. Yes. Amen. Brethren, Hermanos, I can see the world today, yo puedo ver el mundo hoy even día, other preachers, hasta otros they want to predicadores lose quieren perder the glorious things las cosas gloriosas for the whole of the world. para el honor del Yes, mundo. they can go to touch magic, Ellos pueden ir para tocar magia, incantations, wrong incantaciones, things mal cosas for the honor of the world. para el honor del mundo, Yes, to have a para multitude. tener multitud. Yeah, I have a lot of testimonies like Y tengo that. muchos testimonios así. Many people Mucha gente were corrupted. fueron corrompidos. Yes, people started well. La gente comenzaron bien, Yes, but we start corrupted pero fueron just for corrompidos the honor, solo para el honor, just for money. solo para el dinero. Yeah, brethren. Yes. Yes. We've crossed. Con Cristo We are patient. somos pacientes, We are patient. somos pacientes, We are patient. somos pacientes. Following the steps. Sigan los pasos. Yes. Wow. Born Nacido of incorrupted. descendiente Brothers and sisters. hermanos y hermanas, Listen, escuchen, are you born es nacido
yourself can feel into you. Tú mismo te sientes en ti. There are testimony into Hay you. testimonio en ti, Brethren, hermanos. the word of God says, La palabra de Dios dice Spirit of the living God, que el Espíritu de Dios vivo witness to our spirit testifica a nuestros we are espíritus sons of que God. somos hijos de Dios. ¿Cómo? Is accordingly Es a según this testimony el testimonio sealed sellado. when the word Cuando la palabra poured into you. habita en ti, The Spirit of the living God, el Espíritu de Dios who vivo, is hiding que estás in the escondido word, en la palabra, speak into you. habla en ti. There's a voice speaking into Hay you. voz hablando en ti. Yes. Amen. The Lord God, when you live in that dimension, you En esa feel the dirección, direction of the living la God. dirección de Dios You vivo. feel instruction of the Tú living God. sientes instrucciones de Dios vivo. Son, Hijo, you are not like tú everybody. no eres como todo el mundo. I like when the Lord speaks like that. Me gusta cuando el Señor You habla. are not like everybody. Tú no eres como You don't belong to this tú world. no perteneces a este mundo. Behave like this. Compórtate así. Compórtate así. Speak like this. Habla así. Don't speak like No this. hable así. Pray like this. Ora así. Don't sleep like everybody. No duerme como todo el mundo. Yes. Don't eat like everybody. No como todo el mundo. Your personality Tu personalidad is heaven. es celestial. Your nature Tu naturaleza is not earthly. no es terrenal, It's heavenly. pero celestial. Tú eres hijo. Irmã, irmãs, and I know that today is Father's Day. People that I see the decoration. Sí, yo I me just voy want to a run ir. off the time. Ese día es el día de padres. Glória seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos sempre falando sobre nascido do incorruptível semente. Quer dizer que aquela semente é a palavra de Deus. Como nós nesse mundo estamos nascidos para semente que está corruptível, que corrompido, quer dizer que aí, quando você recebe a palavra de Deus, e quando essa palavra fica em vocês, aí essa palavra vai impactar a sua vida, vai produzir em vocês uma nova pessoa, uma nova natureza, uma nova personalidade, uma nova vida, vai produzir em você o sangue de Jesus, o Espírito de Jesus, a vida da cima. Aí você vai ver o reino de Deus, não só ver, mas aí você vai entrar no reino de Deus. Senhor, glória ao nosso Senhor. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler sur né d'une semence incorruptible. Yes, né d'une semence incorruptible. Ça veut dire de la même manière que nous sommes nés de la semence biologique, de la semence physique. Et cette semence est corrompue, il y a du sang, et ça est dans l'esprit. La même chose, quand la semence du ciel, qui est Jésus, est venue pour se reproduire sur la terre, il devait donner la semence. Et cette semence, c'est quand vous recevez cette semence, la parole vivante en vous, cette parole reproduit en vous une nouvelle personne, une nouvelle personnalité, une nouvelle nature. Il produit en vous le sang du ciel. Il reproduit en vous la lumière du ciel. Il reproduit en vous le sang de Jésus en nettoyant votre être. Il reproduit en vous la vie de Jésus, la puissance de Jésus, la gloire de Jésus. Oh là là. Brothers, sisters, Hermanos y hermanas, we want to speak to the Lord. queremos hablar con el Señor. You know, Sabes, when you are born cuando tú eres nacido from this incorruptible seed,
de ese simiente incorruptible. Your life Tu vida don't accept corruption of the world. no acepta corrupción del mundo. And most of the Y time, muchas you veces feel your spirit tú sientes tu espíritu transported transportado in spiritual things las cosas and things espirituales of above. y cosas de arriba. Yes, thinking above heaven. Pensando sobre el cielo, Yes, sing heaven. viendo el Sing cielo, Jesus. viendo a Jesús, Sing life of Jesus. viendo la vida de Living Jesús, Christ. y Enjoying heaven disfrutando but del cielo, on the earth. pero en la tierra, Representing representando a Cristo on the earth. en la tierra. Meaning Es decir, you are small Christ. tú eres un pequeño Cristo en la tierra. Oh, let us pray. Vamos a orar, Please. por favor. I don't know which step where you are. No sé en qué paso estás, Which level of relationship qué you nivel are tú with estás Jesus. con Cristo. Yes, let us Vamos a orar con Él, pray. libremente. Come on, lift your hands, lift your voice and say, we worship you, Lord. You are so worthy. I want us to do something special tonight. How many of you have a phone? Just pull your phone out right now. Just get it out. I want you to turn on the little flashlight. See, here's what happened. Jesus said, I'm the light of the world. Aplaude sus manos para Él. And then he came to live inside of us. Hallelujah. We had a good time. Estamos en buen tiempo, Yes, we are rushing, brethren. como estamos apresurando, hermanos. Give to the Lord. Habla con el Señor.